Okay, so welcome back again to my channel. It's Vio here. So today we're gonna continue another episode of Vinland Saga Season 2, episode 5 and episode 6 for today. So today we're gonna continue for 2 episodes, and then tomorrow there will be 2 episodes again. So basically in this week there might be episode 8, episode 5 until episode 8. Yeah, so as usual for episode ahead in a week. So after the last episode is actually when I forgot the last 4 episode is actually basically when Thorfinn is introduced as a slave in this Ketil's farm, and then there are another character as Einar being a slave too. So they are working together in the Ketil's farm, and then the situation or the current condition, what is this about in this Ketil's farm. So actually there are some Ketil's guests as a guard, as a bodyguard, as a bodyguard in these farms, but usually they are always like kind of like a bullying the new recruitment or the new the new slave in that farm. So that's why they're always teasing the new member or the new slave recruitment, and after that they are really like bullying Thorvin's until there is there's a lot of scars in the Thorfin's body, just because they are just I don't know who is the one that what was that slash Thorfin's skin or Thorfin's body, but I forgot it. And after that there are people, or there are person who they are calling snack. So people in this farm is actually like calling their name by some a code name, like a wolf and then snake. So yeah, they didn't know, or they didn't introduce their real name. So I didn't know why is this. That is that a Ketil's request that they must to like secret, or their identity must be like secret or something like that. I don't know, but this is the usual what we can or what we found in these farms. But it's not about Einar and Thorvin's, I don't know why they are not using some like a code name kayak gitu ya. So yeah, after that I don't know, they are she is or he is Snacks just attack Thorvin suddenly, all of a sudden. And yeah, after that Thorvin is like starting defending for their body. And yeah, after that they are introduce each other like that, and then yeah, back to the work again. Sebelum itu dia diobatin dulu sama pater gitu kan ya, si Thorfinnya gitu, dan dapat kayak baju baru lah ya, new clothes kayak gitu, karena kan pakaian lamanya itu kayak udah terrobek gitu kalau salah tuh, pas dia dibully sama salah satu penjaga di sana lah gitu. Oke, so kita langsung saja. Dan terakhir itu klipnya adalah there is a man, I guess, a man, and from what I saw, I wonder maybe he is a Canute, maybe. So yeah, just let's go. We'll continue for episode 5 now. So yeah, just let's go. Okay, so Path of Blood. Jalan yang berdarah. Okay, so definitely this is literally he is Canute after all. Beneran sih ini Canute mah. Who was that? Is it just his imagination, or
kayaknya dia masih kayak terbayang-bayang tentang apa ya, pembunuhan ayahnya gitu nggak sih? Atau kayak masih shock gitu? Atau ini kayak flashback kayak apa yang terjadi setelah Aselat kebunuh gitu mungkin ya? Maybe. Aduh, flashbacknya ini banget sih. Kayaknya dia masih mengingat itu ya. Mungkin kejadian yang membuat dia itu menjadi seorang raja sekarang gitu sih. Mungkin kayaknya sih ya. Over England. Berubah? Oh. England mulai melakukan perlawanan karena terbunuhnya itu ya, King Sweyn itu kayaknya sih. Again. 父スベンの覇業を引き継いだデンマークバイキングイングランド方面軍の長クヌート。スベンの死を受け亡命先のノルマンディーから舞い戻り福井を果たしたエセルレッド2世。両雄それぞれがイングランド王を名乗り王権の行方は再び不確定状態となる。相次ぐ戦乱にイングランドは疲弊していた。masih berkecamuk ya, masih kayak apa di England tuh masih kayak kasihan banget itu anjingnya. Ethelred. Menjarah? Ya, pillaging the land. 禁じたはずだ。あの者たちの首をはねて道にさらせ。しかし戦利品の収集は戦の慣例です。やたら取り締まるのは軍律を守れぬ者は我が兵ではない。 Wah, are no soldiers of mine. 道にさらせ。 Wah gila sih, nggak main-main kanut dia sekarang ya. Suruh itu loh, kepalanya suruh ditebas loh. ブローキ、ランドリバー。上々です。いつでも奴らはすでに待たせてございます。しかし陛下、ご自身のワインに Why? 我々に任せていただければ。 Oh no, please. Don't trust him. Don't trust him. マーシア伯エアドリクは小心者です。お会いになる価値はありません。人物の出来と利用価値の有無は別だ。What? あれをなだめねばならない。そなたたちでは荷が重かろう。はあ。Why? I mean, 落ち着けトルケル。 stop my battles. Cuma gara-gara gitu doang. Oh my god. You did well. Oh, that's what he wants to do. マーシア伯エアドリクは一地方領主に過ぎる。戦局を大きく見よ。 I don't care. Yeah, I just want to enjoy about this fighting. That's really typically Torkel. Apalagi nih? Oke.
イングランド王でさえね、ただの若造だ。 Oh. いいか若造、どうしたっておめえは戦を避けられねえ。おめえの道は血と鉄で切り開くしかねえんだ。 Blood and セ iron. ラットがそうしたようにな。忘れんじゃねえぞ。おめえの歩く道は始まりから Path of なぜだ。一理ある。貴重な忠告だ。 valuable warning. あやつのように生きられるなら痛快であろうな。 Buset, gitu banget ngelihat ini deh ya, treasure-nya ya. Maksudnya にして4000ポンド。今の我々に集められるすべてだ。納め来るならば oh, 4000坪し、悪い話ではないはずだ、クヌート。安いな。 boy, this is nothing. This. Wow, gila dia nginjek dong. 今一度聞く。そなたはこの金銀を私がマーシアから出ていくことを望んで支払うのかな。 Yeah. エアドリク。8000ポンドなど大巨量に足りんということはないはずだ。足りん。 Sayangnya dia nggak bisa disogok sama harta ya. 考えてみよう。この領内の反乱を鎮めるためこの地へ来たのだ。無心のためではない。 Yo, speak up, boy. Speak up, man. 川ごと我が君は由緒正しきレセックスを受けエセルレッド様だ。貴様などではない。 Mildred. あってのことなのか。 I think not. I think it's not. 王陛下もきっとご理解くださる。来るから世が乱れ。 Hmm. 一人 One must die. Gila, salah satunya harus mati. エセルレッドは先の戦の折民と玉座を捨てて亡命した腰抜けだ。そんな男にイングランドの未来を託すのは愚かなことだと思いたいのだ。エアドリク。 Diajak gabung. Oh. エセルレッド消えてもらいたい。方法を知っていよう。 Kayaknya nggak mungkin sih dia bakal bisa ngebunuh. 最後の忠節まで奪うというのか。若造。その代わりマーシアは奪わぬ。エセルレッドの首が代価だ。 Wah. 得な買い物であろうが。断る。終戦交渉は決裂した。貴様のような卑劣漢とは断固戦うぞ。 Okay, so エアドリク殿、そなたに見せたいものがある。 what was that? 準備は良いか。はっ、陛下。やれ。 Ini maksudnya mau ngebakar orang di sana gitu. 何の合図だこれ。 Si Torkel datang. Why is there's smokes everywhere? War against me? 想像するがいい。エアドリク。たった今。まあ、 Oh, 消した。 ini bayangan ya, bayangan Mercia apa sih hancur karena atau dipenuhi sama debu-debu gitu pokoknya. わかったか。よ
がその気になれば貴様らを焼き尽くす Oh, wow. Melenyapkanmu bagaikan abu. Die. April 1016. Ini karena diracunin kayaknya sama si Edric. Itu bukan sih? 病没とされている Oh, karena sakit, penyakit, illness. エセルレッドの死後その息子エドモンド Edmund. Oh, anaknya itu Edmund ya. Jadi Edric itu tuh bukan anaknya, lupa deh. 大いに苦しめ前節後の同年11月 Anaknya mati juga gara-gara illness. Karena penyakit juga. すべエセルレッ Edmund. ドライバルたちの相次ぐ変死によって1018年クヌート Waduh, 1018 officially become a king of England. So basically in this episode is actually that the beginnings or the journey, or yeah, you can say the journey or the path of Canut's take to become the king of England. It took maybe 3 years or 3 or 4 years maybe to become a king of England, because after King Sweyn is already dead, I mean he is must to fight or against the current king of England, Ethelred, and after he is died because of the illness, his son is really take the crown, take a position for the next king of England, Edmund. But after it, don't know why, follow his father, he is died too because of unknown illness maybe, and after that Canute officially become the king of England. So in this episode, it's more about that. Jadi kayaknya episode selanjutnya itu bakal kayak episode 6 tuh lebih kayak mungkin bagaimana posisi Canute atau pekerjaan Canute atau apa yang diperbuatnya setelah menjadi seorang raja mungkin ya, karena kan bisa dibilang dia setelah mengalahkan setelah 3 atau sampai 4 tahun lah ya mungkin baru dia official gitu menjadi seorang raja England gitu, raja Inggris gitu kan ya, setelah ayahnya mati harus memperebutkan dengan Raja Ethelred gitu kan ya, terus juga abis Ethelred mati diteruskan sama Edmund gitu kan ya. Nah setelah Edmund pun setelah itu mati gara-gara penyakit yang tidak diketahui gitu sama kayak ayahnya, barulah dia bisa menjadi seorang raja England gitu si Canute ini gitu. So I'm getting so excited and curious about the next episode 6 for now. Let's go for next episode. Let's go. We need a horse. Oke, kita membutuhkan kuda. Oke, fighting. Fighting Einar. もう少し掘り返して目を切ろうこれじゃまだ脱げない Oke. Fighting. 材木運びの時は貸してくれたのになんで整地作業には馬がねえんだ納得いかねえぜ貸してくれたわけじゃ奉公人たちの仕事をやらされただけだもう一度あいつらに掛け合ってみるよ無駄かもしんねえけどとにかくダメだ馬はみんな他の仕事に使うんだお前らに貸す余裕はねえ Oh. あらど
としか聞こえねえぞ。でかい方は相変わらず礼儀がなってねえな。Einar, kenapa lo harus jalan begitu juga, please? 切り株だけじゃない。耕すのにもだ。嫌がらせなんかに負けてはないか。でも旦那の力で馬を借りられたとしても、奉公人たちの機嫌は ますます目の敵にされるぞ。じゃあどうすんだよ。いいんじゃないか。並行して作物をやるのは無理だ。Oh, どうしてお前はそんなにやる気がねえんだ。自由になりたくねえのかよ。無理でも何でも作物をやるんだ。そんでそれを旦那に売って自由の身を買い戻すんだよ。それには馬が okay. Oh my god, my back, my back. Oh. No, I think he's not Kettles, right? こっちじゃ来い。話をするには遠かろうが。胸を踏むなよ。こんにちは。 The grandfather that before that talking with Snake, right? あ、はい。エイナルです。トルフィンです。あっしゃろか。 Land what? 馬じゃよ。 Oh, じゃろうが。 okay. いりません、いりません。マジっすか? 助かります。Sebagai imbalannya disuruh bantu ini dulu. Yeah, that's what that old man always do. Kel. ファンをつけてゆせ。 Sparkle? Sparkle? スベルケルさん。この石拾いはいつまで？石が。 Until the rocks are gone? 俺、手が止まっとる。あ、すいません。 Banyak banget persyaratannya ya, harus ngebantuin inilah itulah ya. 秋割りが終わったら水汲みじゃ。急げよ。はーい。いいようにただ働きさせられてるだけじゃないかな、俺たち。 Using them. だとしても馬を貸す代わりにわしの家の雑用をやってもらう。馬を借りるときと返すときにじゃ。わかったな。 Tidak ada yang murah dalam dunia ini ya. Mau dipinjamin tuh tidak ada yang tidak ada imbalannya gitu maksudnya. Wah, oke. タクシー愉快愉快。まさか本当に貸してくれるとは。あのじいさんいい人だ。さあいざ。 Oke. Akhirnya berjalan dengan lancar juga sih ya. Tapi itu baru kayak satu area doang kan ya, belum ke yang lain gitu. この調子ならマジで秋のやつがいいんだけど。秋に何の種をまくんだ。え？そんな麦に決まってるだろ。やつなんていなかったし、ガキの頃から戦働きをしてきたから。畑のない国。よし、なんだこれ。嫌なやつが来た。どう？いや、これ黙って持ち出したんじゃないですよ。スベルケルさんが貸してくれたんですよ。え？誰だって？スベルケルさんですよ。この先をずっと行ったところ。スベルケルさんですよ。知らないんですか？ハゲ頭の背の低いおじいさんですよ。ハゲ頭。Nobody's know about him. 大旦那様か。そういや、そんな名前だ。父上だ。 Oh, Kettle's father. Okay, no wonder. 一番偉い人だ。トルフィン、
この列やったら今日はもう上がろうや。分かった。ストップストップ。 Oh, 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 oh. また根っこだ。切り株は抜いても深いところではの。 Wah, udah dua sekarang ini nih ya. Apa kudanya ya? あの荒れ地がたった一日で。ほら、あそこもあっちもあそこ、ほら2台だ。今年4台買い足して重量付けは全部で10台なんでさ。間違いだよ。すごい発明だ。これを作ったのは農夫に違いない。農夫が大変さをよく知ってる人じゃないと。 Pastilah. Harus orang yang tidak unfamiliar sama hal gini mana mungkin bisa ya. なんでも新鮮。 Yeah, everything's new to you. でっかい赤ん坊みたいだぞ。話をそらさんでくれ。わしは父さんの体を心配しとるんだ。もう無理のきく年じゃないんだ。 この前畑で倒れた時にはたまたまヘビがいたからよかったものの。なんと But as long as he's happy, 石を I think it's not a problem. ヘティルよ。お前と Think too differently. 今の話考えておいてくれよ。 Come on, Keto's just worrying about his death. どうも。父さん、あんまり勝手なことはせんでくれ。俺らはわしの奴隷だ。 Such a kind old master. I mean, after all. そうだな。ヘビ。なんでこんな。 Sleep! っていうか、あの雰囲気でグーグー。飯作ってるだろ。一人で食おうったってそうはいかねえぞ。起きよったか。ん？なんだお前ら。俺に呼ばれ。 Nah. おはようございます。じゃな。抜かせじじい。泥棒は夜来る。俺たちが毎晩巡回してっから農場の平和が守られてんだよ。だから食うもんね。若い女の家に入り浸って何が警備。若い女が盗まれないように警備してるじゃん。 Guarding sambil ini ya kayaknya. 嫌いやつじゃ。いいんですか。食え食え。遠慮するような飯じゃねえ。お前が言うな。座れ。働いたもの飛ばして縛り上げんのも俺らの仕事だ。働いてんだぜ、ちゃんとよ。泥棒に盗まれる分とお前らの食い口どうじゃろうね。こんな老いぼれはカチンとかもの。 Nordic man. 剣や槍も Use swords and spears. その年でチャンバラやるってかい。うぬぼれるなヘビよ。お前以上の使い手なんぞいくらでもおるわ。年寄りの体を心配してやってんじゃねえかよ。お前に心配されるほど能力しとらん。はっかそんなやっぱり。そうだな。5、60人も兵隊がいりゃこんな農場一コロだぜ。なあ、ドルフィン。いや、泥棒より手強いものが来ないんですか。 Kebiasaan ya, suka asal bunyi gitu loh. Harald's influence. Oh, Harald itu ini kan brothernya si Kanut kan ya? Buying peace with money is a foolishness. Kayaknya setelah nanti kalau misalkan Kanut yang datang ke sini, mereka nggak akan bisa bayar Kanut dengan hal itu sih kayaknya.
なきゃ来ないで寂しがるくせにとっとと失せろ気がするよかったな Overgrown baby? Oh my god. もっとまんべんなく前でいいぜえこれだけしかないんだ大丈夫だってガバッといてガバッと立ちの Gila, ini udah tahun keberapa nih? 嘘なんだよそれ Udah pada berjenggot gitu ya. え違ういや No? Ah, we are friends. Ah, I like it. I like so much Torvin's development characters. It's really going well so fast, so well in this season. I really like his character for now. And yeah, for sure that it's episode 5 and episode 6 is basically there are different kind of thing stuff. Like episode 5 is more like focus on how Canute took a crown for a prince or king of England position, and then episode 6 maybe it's more like it's still how showing to us that how Torvins learn everything or learn new things through this farm. So I really so happy for him, especially for now, just because this is really not what I expect, but I think there is some like a really fast development character of him. Jadi kayak apa ya? Ya kayaknya I'm happy for him now. Jadi basically tuh episode 5 itu lebih kayak tentang fokusnya tentang gimana cara Canute itu ngambil atau mengambil apa ya gelar dia sebagai raja England gitu bisa dibilang ya, bagaimana dia mengambil gelar tersebut dan apa sih mahkota gitu ya. Jadi dia dengan kayak menunggu setelah kematian ayahnya King Sweyn, dia harus kayak berebut tahta, berebut posisi dengan King Ethelred King apa ya? King England yang semestinya atau yang sudah biasa bergabung gitu kan. Jadi untuk memenuhi itu banyak banget lah cara seperti kayak war gitu kan ya antara Dan sama England gitu kan ya. Terus perlahan demi perlahan tuh akhirnya tuh King Ethelred itu mati karena sebuah penyakit ya, illness gitu bisa dibilang. Dan itu nggak langsung menjadikan si Canute itu bisa mengambil posisi sebagai raja England sih. Dia harus menunggu karena putranya Ethelred itu yang Edmund itu kan menjabat gitu. Cuman gak lama kemudian dia juga mati karena sebuah penyakit yang tidak sebiasanya gitu, kayak abnormal kayak gitu penyakitnya gitu. Jadi kematiannya itu kayak nggak abnormal gitu dua-duanya. Aku nggak tahu siapakah ada rencana di belakang itu dari Canute atau seperti apa gitu kan ya. Intinya dia tuh Canute itu nggak bisa disogok gitu pakai harta gitu kan ya, maksudnya kayak emas, silver, pounds atau sebuah apa gitu untuk supaya tidak menyerang daerah tersebut gitu. Nah jadi bisa dibilang setelah si Edmund itu mati barulah dia mengambil posisi sebagai raja dari England gitu bisa dibilang. Dan itulah perjalanan Canute sebagai raja England gitu kan ya. Nah episode 6 itu lebih kayak tentang pelajaran hidup yang bisa Thorfinn ambil. Jadi beberapa banyak banget hal yang bisa dia pelajari gitu ya, melalui kayak Mr. Sparkle and then Snack gitu kan ya, perkataan Snack gitu. Terus juga melalui Einar gitu kan ya. Akhirnya dia dari yang basicnya dia sama sekali nggak punya farmer skill, tiba-tiba langsung bisa dengan sedikit demi sedikit lah gitu dia bisa memahami karena kan ada Einar gitu. Einar kan memang naturally-nya itu dia adalah seorang farmer kan, seorang petani kebun gitu, pengelola kebun gitu. Jadi dia tahu caranya seperti apa gitu. Okay, so that's for today, episode 5 and episode 6. We're gonna continue another 2 episodes, episode 7 and episode 11 in the next meeting for tomorrow. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel too. So yeah, thank you.